Philippian church. Okay, please open your Bible in the book of Philippians. Okay, please open your Bible in the book of Philippians chapter 4. Okay, Philippians chapter 4 and verse number 16 down to verse number 20. In Philippians chapter 4 and verse number 16 down to verse number 20. Please open your Bible. Okay, so the book of Philippians, okay, is written by Apostle Paul. Okay, so gisulat ni siya ni Apostle Paul, but sad to know, these epistles, okay, kanina na siya sa prisuhan at this time. But in spite sa situation ni Apostle Paul at this time, okay, even though he is in the prison, sa sitwasyon gyud di gyud ingon nga ayahay gyud kani nga time, but and yet the book of Philippians is the book of rejoicing. Okay, so kung buti mo no naon si Apostle Paul na nasa prisuhan, but and yet sa iyang pagsulat in the book of Philippians, siya malipayon. Isipon ni mo na kasukulungan pero ikaw malipayon. So paano man na buhat ni Apostle Paul that in spite of his situation in the prison, he was still rejoicing and praising the Lord Jesus Christ. So, di na natin ma-found out kung unsa gyud ang rason o unsay nahimong motivation ni Apostle Paul nga in fact sa iyahang situation dili man angay na ikasadya. Di ba? Di ba? Di man angay nga ikasadya. Okay? So dinhi I know that it derives sa ato ang preparation sa atong World Mission Conference. Okay? I hope nga karon pa lang na anay this message will help you to prepare your heart sa atong upcoming event about World Mission Conference. So, Philippians chapter 4 and verse number 16 down to verse number 20. So, sundan lang sa inyong mga mata as I read this verse. For even in Thessalonica, he sent once and again unto my necessity, not because I desire a gift, in anyang Philippian church, but I desire fruit that may abound to your account. Ingon niya dinhi, but I have, in verse number 18, but I have all and abound. I am full, having received of Epaphroditus the things which were sent from you, an odor of a sweet smell, a sacrifice acceptable, well pleasing to God. But my God shall supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus. Now unto God and our Father be glory forever and ever. Amen. So let's pray. Father, we thank you, Lord, for this time. Even though, Ginoo, gamay raman mi. But I believe, oh God, nga nakay Ginoo tinguha kanamo karon Ginoo nga gabi. And even, Ginoo, sa amo Ginoo mga kaigsuonan, ikaw Ginoo mag-bless, Ginoo, for them. Ikaw Ginoo gayud tabang also Ginoo kanila, even Ginoo nga wa man sila Ginoo dinhi. But Lord, tonight we are begging for the Holy Spirit nga ikaw Ginoo magauban kanamo. Teach us, oh God, sa kani Ginoong lesson o sa kani Ginoong sa imo Ginoong mensahe. Bless us, we pray in Jesus name. Amen. So karon nga gabi, let's talk about sa kaninga topic. Okay? In our text, we see a continuation of Paul's rejoicing over the fact that the church of Philippi had remained a giving church. So, kung imuhang studyuhan o imuhang studihan ang Philippians chapter 4, okay? Dinha gipakita ni Apostle Paul how the church of Philippi in spite sa iyang pag-start sa ministry, he never wa nila gikalimtan si Apostle Paul. Okay?
So, that is why they additionally see how God enabled these people who had very little themselves to give so sacrificially. So, ako makitaan ba, ang kaning church sa Philippi, mura lang ni kita, mura lang ni The Lighthouse Baptist Church. Dili man iingon nga mega church ning Church sa Philippi. Dili man iingon nga it is a big church. It is a known church. But you know what? Walay rason para sa kailaha. Walay nahimong babag sa ilaha nga bisan pa man asa si Apostle Paul, ilahag yung ginapadalaan og support si Apostle Paul. Okay, klaro ba? So that is why in verse number 16, niingon si Apostle Paul, okay? Niingon si Apostle Paul, even in Thessalonica, ye sent once and again unto my necessity. Kung imo ang sukaton from Thessalonica paadto sa Philippi, it is 100 miles away. O wala pa may GNT, wala pa may LBC, wala pa may Palawan sa una. But you know what? Ang pamaagi sa ilahang pagpadala kay kinahanglan yun, tao yun ang maghatod. Kay personal yun nga maghatod sa ilang support. Og mao ni nga dako kay nagpart si Epaphroditus para kay Apostle Paul. Nga naman gikan sa ang support sa Church of Philippi kay ang tigdala mao na si Epaphroditus. Okay? Mao ni ang tigdala. Og niabot na sa time gani kung nailhan nimo ni si Epaphroditus kay bisan nagkasakit ni siya but still ang iyahang trabaho he doing well. Iyan ang ginabuhat Japon. Okay? So grabe na ka-faithful nga tao si Epaphroditus. Grabe ni nga faithful. Og I think some of epistles ni Apostle Paul gi-approach yun siya, gi-acknowledge yun siya ni Apostle Paul kay tungod sa iyahang pagka-faithful diha sa Ginoo. So karon let's talk about giving is the way of God's supply. Okay? Giving is the way of God's supply. Okay, you know what? I've been 17 years o pila na ko ka years nga nahimong Kristohanon. But you know what? Until karon nagakapa japon ko paano ko makaangkon sa mga promesa sa Ginoo. Okay? In fact, pwede po natin na giving is the way of God's blessing. Diba? Kaya nga naman, walay laing pamaagi ang Ginoo paano ta makaangkon sa iyang mga promesa o paano ta makaangkon sa supplies sa Ginoo, sa blessings sa Ginoo is giving jud. Kaya bisan ang Luke chapter 6 and verse number 38, the Bible says, give and it shall be given. Tigi nato na ma-break ang principle sa Ginoo. Okay? Give and it shall be given. You will never understand kung unsang pamaagi sa Ginoo. Puti mo na naon, kung ikaw mohatag, mawadaan mangyug ka. Kaya nihatag ka. Di ba? Pero, kay mauman ang pamaagi sa Ginoo, so wala na tayo laing buhaton, kundi musunod na lang. Kaya nga naman, mauman niya ang pamaagi, nga para i-bless po ka. Through giving. And I know that it is the most offended message or topic nga imong isgutan sa simbahan. Galing mag-isgut na giving. Kaya nga naman, ang tao gusto lang mo receive, dili gusto mo give. Okay? That is, maugina ang personality, ang character sa isa katao. Gusto lang tagaan, gusto lang mo mudawat, pero di gusto mo hatag. Pero the principle of God is give and it shall be given. So, dili na ito makitaan nga ang pag-supply sa Ginoo is not just for His ministry alone. Okay? Dili lang para sa iyang ministry.
but also sa imwa pong kinahanglan. Klaro ba? Dili lang kay to support the ministry, to support anything or activity or anything din nga para sa iyang bulaton, but also it is the way of God to bless you. It is the way of God nga i-supply imong kinahanglan. In fact, diri nato makitaan nga unsa di ay paano para masabta nato ang giving, para masabta nato kung asa gid paadto ang giving, o unsa ang impact sa giving aning Church of Philippi. Number 1, there is the product of giving. Naay produkto ang ilang paghatag. Unsa produkto ana? There's abounding ministry. Kay tungod bisan pa man sa sitwasyon ni Apostle Paul, bisan pa man nga sa prisuan, kay bisan pa man nga bisan asa maabot si Apostle Paul, kay tungod na ang Church of Philippi supporting him, supporting the ministry of the Lord Jesus Christ through Apostle Paul, kay mabuhat ni Apostle Paul kung unsa iyang buhaton sa buluhaton. We cannot deny that the ministry of our Lord Jesus Christ kinahanglan yun nga og support, kinahanglan yun og kwarta. Okay? Kinahanglan yun na. And I know, in fact, sa atong mensahe karon, you will understand that it is a privilege nga ikaw makahatag. Because giving is a part of our worship. Klaro ba? So that is why there is abounding ministry. Paul relates how this church had sent financial support to him even as far back as when he first left Philippi. Okay? And started the church at Thessalonica about 100 miles away. Pwede na unta to kalimtan sa Philippi. Kaya nga naman, layo naman si Apostle Paul. But in yet, nagabuhat sila pamaagi nga kundi ilang yung mapaabot ang ilang suporta kay Apostle Paul. Now again, during Paul's imprisonment at Rome, bisan pa man nga naana sa prisuhan, ani nga time si Apostle Paul, okay? Still nga ilang support, ilang ginapadala kay Apostle Paul. Walay rason nga ilang gihunong ang ilang support kay Apostle Paul. Kay even in the prison, I know Apostle Paul doing his ministry. O nasayod sila sa pahinanglanon ni Apostle Paul, kaning nga church na ay concern. That is why si Apostle Paul in verse number 16, di ba? Niyon niya, wa nagilain pa. For even in the Thessalonica, you sent once and again unto my necessity. Yun niya, they are flourishing in their financial support of him, which was being in the Lord's service. Okay? To help support Paul's housing, food, or other needs. Okay? Their purpose, kay nasayod sila nga naay pahinanglanon. Even also in our missionaries sa gawas. Even those local pastors nga atong ginasuportaran, tao man po na sila. Napunay pahinanglanon. Napunay pahinanglanon. That is why, ayaw gyud ug undang sa pag-support sa ilaha. Ayaw gyud undang. It may be, gamay raman ang ginasupport sa ila, but I know nga it will great help para sa ila. That is why, the ministry of the local church is always the result of giving. Okay? The ministry of the local church is always the result of giving. I believe kung kaning nga church, wala ni kasing-kasing, sa buluhaton sa Ginoo. This church, kay it's better nga i-close na lang ni oy. Kaya wala may lain purpose ni. Wala may lain tumong ning nga church. Kung kaning nga church mo stop sa
daw kog kalag. It's better kani nga church ma-close. Kaya wala na may kasing-kasing para sa mga kalag. And you know what? This ministry, kani nga ministry, kay nagadagan ang atong mga bulaton diri, it because of the result of giving. The result of giving. Di nato na ma-deny, higala igsuon. Yes, we believe in faith. We believe sa ato ang Ginoo. But kita ang gamiton sa Ginoo to supply para ma-supply ang panginanglanon sa bulaton sa Dios. Klaro ba? It is a bounding ministry. Dako kay muan ang simbahan kung kita may natagon nga simbahan. Dako pwede nga mabuhat sa isa ka church. Kung ang member sa isa ka simbahan mo support. Klaro ba? And also abundant fruit. You know what? Apostle Paul delights in their offering. Was not so much that it was meeting his needs. In fact, si Apostle Paul wala ni siya naga-desire nga sa ilang mga support. Wala ni naga-desire si Apostle Paul nga para lang ma-meet ang iyang mga kinahanglan. But also ang desire ni Apostle Paul is nga ma-found out niya, nga makita niya nga ang kaning simbahan nga iyang gitukod o ang kaning simbahan nga kundi asa sa gikan mahimong mabungahon. And also for us. You know what? Giving is the fruit of a Christian. Kaya nga naman, sa time nga dili pa taluwas, daluk-daluk ta, hakob ta. Mao nang tinuod, selfish kayo ta. Mao nang when the time nga kung kita nagay naluwas naman ta, dapat naanatay, may natagon nga attitude. Makita na sa atuwa. That is a fruit of the Spirit also. Nga naanatay, may natagon. Nga andam na ta mo support, mo hatag. O giving, di na issue sa atuwa. Bisag unsa pa nga klase nga giving in the church. Dili na mahimong issue. Kaya as long as nga paadto sa ministry, wala na tayo kinahanglan pang i-question mark ana, pangutan-on ana. Para sa akwa, dili ka makasala. Kung sobra-sobra ang imong ihatag. Kay way makalabaw sa gihatag sa Dios kanato. Og bisan unsa pa nga atong ihatag dinha sa bulaton sa Ginoo, di gyapon natong malabwan ang Dios sa atong gihatag. Klaro ba? That is why daghan mga members of the church mapandol tungod sa paghatag. Nga dili naman na kinahanglan unta nga mahimong issue. Amen? I hope nga ang paghatag dinhi na issue. Sa ato we'll never question the giving of the church. Kaya nga naman naman kay makitaan. Makitaan man nimo kung asa paadto ang imuhang gihatag. Amen? I salute Pastor Louis in his leadership. Kaya nga naman, since now and then nga naguban mi, makita na ko nga kung kana gina-raise sa church, di na ginapadulong. Amen? That is why wala tay rason, wala tay katungod nga mo question sa giving. Kaya nga naman, makitaan man nato. Naman tayo makita. Amen?
og labaw sa tanan, we have no rights to questions our pastor in regards sa atong giving. Amen? Kung nahatag na, ayaw nagsundan na. Okay? Di kay kung asang offering basket, dito dyan po ni mong mata. Bisan ni, nahuman nagtuyog sa ima, dito dyan po ka. Okay? Undangin na. Una-unaan na lang kung sa'y kabalos sa Ginoo sa imo, ha? Amen? Una-unaan na lang na. You know what, dini? Yung ni Apostle Paul, okay? The word desire is in the present tense. Tanawa, gudra? That, nga naman, the idea is Paul continually desired for fruit to abound to the accounts of the Philippians. Nga ang iyang tinguha, nga ang kaning Philippian church, they will continue sa pagbunga. Okay? Wala niya gisulat nila as a past tense, but the desire written in a present tense. Nga sila will doing more and more and more, nga sila mag-bear of fruit. Wala nag-desire si Apostle Paul that the Philippian church will supply sa iyang needs. But his desire that the Philippian church will be bear fruit more and more and more in the ministry. Ngao man ang kalipay sa isa ka pastor. Nga ang makita niya ang isa niya ka membro, nga ang iyang mga sakripisyo sa pagtudlo naagoy kabaguhan ang usa ka tawo. Amen? I know nga isa sa motivation ni pastor nga nagpadayon it because some of us din he witnessed kung unsa kaguba ang atong matag usa nga kinabuhi. Pero na-found out niya karon nga kita nagapadayon sa pagpangalagad. And that is one of his motivation nga siya magpadayon sa pagpangalagad. Kaya nga naman, tinuod Tinuod sa atuwa nga na'y kabaguhan. And even as a teacher, maupo na atong desire. Nga ang atong ginatudlo, dili kinikawang. Makitaan ba? And also Apostle Paul is desire for the Philippian church nga nga sila magbunga pag yung daghan nga mga bunga sa Espiritu. So, fruit to abound to the accounts of the Philippians. One of the great joy of giving financially to the local church is the eternal benefits. That is why, kung ikaw gani maghatag, ayaw naghuna-unaan na kung asa na padulong. Huna-unaan na lang kung unsay ikabalos ana sa eternidad. Amen? That is why in 1 Corinthians chapter 15 and verse number 58, yung sa Bible din kay, therefore, my beloved brethren, be steadfast and unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Kanang imong ginabuhat tanan, it is counted for eternity. Wala ta na lang judgment seat of Christ. Ayaw paningil sa pastor. Singla si Jesucristo pag-abot sa judgment seat of Christ. Ilistadaan. Kaya para pag-rapture, nadala nimong listahan, Lord, mao ni ang akong ipanghatag. Klaro ba? Okay? Dito paningil. Kaya dito man ang ato ang reward sa atong mga ginabuhat din Klaro ba? So, one of the great joy of giving financially to the local church is eternal benefits. Diba? What the Bible says, diba? Set your affection on things above, not on things on the earth. Every time you bisa maglisod lisod para sa imuha nga ihatag na. But you know what? Ang impact na is eternity. Amen? Klaro kayo na. We need to be clear channels through which God can work. We need to be a clear channel through which God can work. Untay nga nita,
Untay nga nita. Nga mahimo kitang galamiton sa Ginoo, nga pwede kitang gamiton niya, nga para kita, para ang tingwa sa Ginoo, para ang tingwa sa Ginoo is ma-serve ang iyang tingwa sa atong kinabuhi ba? Klaro ba? In Matthew 6, verse 19, down to verse number 21, di ba? Klaro mo I know nga some of you memorize niyo nga mga verses. Abrin niyo mga Bible, okay? Matthew 6 verse 19, lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal. Okay? But lay up yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal. For where your treasure is, there will your heart be also. Klaro ba? So kung asag yun ang imuhang treasure, napo di imuhang kasing-kasing dito. Tinuod kayo na. Number 2 na din na. So, una, there is abounding in the ministry and abundant fruit, but also the praise of giving. Dirita, the praise of giving. You know what? Nadinhi ang kalipay sa Ginoo kung kita maghatag. You know what? Even in the Old Testament, walay lain na how God will please sa mga tao in the Old Testament is through offering. Through offering. Di ba? Di ba, Bible student? Kung tanawin mo in the Old Testament, paano sila makaangkon ng reconciliation? Kailangan sila mag-offer. And there is a praise of giving. You know what? Work was accomplished. Kinahanglan ni, as a result of the Philippians giving, Paul needs were met. Ang tanan nga mga kinahanglan ni Apostle Paul kay kanigyod na provide. This was one of the reasons Epaphroditus came to Rome to deliver the support to check Paul. When the Lord's people give faithfully and according to how God has prospered us, then God's work and God's workmen will be supplied sufficiently. Okay? When the Lord's people give faithfully and according to how God has prospered us, then God's work and God's workmen will be supplied sufficiently. Kung kita mo hatag ra gyud. Okay? I know nga daghan kayo plan si pastor. I know nga katong mga missionary daghan kayo itong mga plano. But I believe nga di gyud na mahitabo kung walay support. Okay? Kung walay support. And then how God will bless us. Sige tagingon nga, Lord bless me. Lord bless me. Pero di ta gusto sa proseso sa Ginoo. Klaro ba? So, dini, work was accomplished. Lisod kayo, nga mingon ka nga na kay accomplishment, nga wala ka ni trabaho. Okay? Lisod mo ingon nga, mission accomplished. Pero wala kay involvement. And you will never support. Tinawanon lang. Tinuuray ta din eh. Tina tapatik-atik. Klaro ba? Me and my wife committed to support missions. And I try God many times in our life. In fact, sa singles pa minimang gazelle. Wala milain source. O even ako, una ko, paano ko makapakasal sa iya ha? Okay?
Na-propose ko sa iya in September 18. Then after that, nagplano mi sa amo ang kasal. O naay mga maayo mga ikaning babae magpinta, di ba? Then nagpanood og total of 98,000. Dami kayong nun sa nga, asa mo kunin mo pakawato na na, ibintay 8,000, asa mo kunin. Na ako sa ministry. But you know what? One thing that I encourage her, let's double our support in mission. Since that time, 2 months na lang, and God never fail us in our need sa among wedding. And na-found out na ko, nga mao lang dito among need. Wala gi sobra. Wala gi sobra. Ang pinakanindot, wala pun may utang. Wa man ni sobra, pero wa man pun may utang. Because, mo nang gi-promise sa Ginoo, but my God shall supply all my need, according to His riches in glory in Christ Jesus. Laya ang wants sa need. Okay? Although they are naghantag wants, pero ang promise sa Ginoo is need. Kung unsa timong need, mao ti yang i-supply. Klaro ba? So, you know what? Until now, I don't know, naman si Ma'am Juvie din ha, naman si Ma'am Daging, naman si Ma'am Princess. Okay? Even sa mong marriage life, still God will never fail us in our need. Still God will never fail us in our need. And I thank God for that. I thank God for that. I will never and never and never imagine nga makabuhi kog bata. Wala ko na gina-imagine. Wala ko nagadahom anak. Gigatas pa na akong anak. Puro na ako sa bulaton sa Ginoo. That amount, mabuhi na ako akong anak, dili oy. But I believe, by the grace of God, and according to His promises, na ikaw muhatag, o ikaw tagaan. That is the principle. And I thank God nga nakoy asawa nga mas grabe pagtuo kaysa kanako. And always reminded me, honey, kani ihatag na to ni. Kay balik na sa Ginoo. Ma, kinahanglan ako na bill, ay kinahanglan ako ng kwarta kay tungod natay bayranan. Sige lang, dahi pa man to. I-provide din na sa Ginoo. Wa ko'y mabuhat. Pero truly, usahay, murag crucial man para sa kuha. Pero ang Ginoo, wa gyud nagpakya sa among kinahanglan. And that is why, ako ang gina-share sa inyo, it because I experienced this. Okay? How God truly supplying our needs. And also, dili na imposible sa imo. Tisling nga ang Ginoo. Okay? B, worship was offered. When we give to the Lord, it is an odor of a sweet smell. Okay, sa pagbasa na. This language immediately takes our minds to the sacrifices that Levitical priests made in courtyard of the tabernacle and later the temple. Okay? Kaning ginaingon din nga a sweet smell savor. The word savor means scent, fragrance, or aroma, odor of soothing. So in the Old Testament, kailangan nila nga mag-burn og some sa mga sa animals or lamb or unsa ba natin para kani moabot ang kanang baho dito sa trono sa Ginoo og it depends na kung unsa nga klase nga baho na. Okay? Klaro ba? So, in Genesis chapter 8 and verse number 21, Genesis 8 verse number 21, you know what? Iti mao kani importante kini. Ngano man?
ang atong paghatag, it is a sweet smell savor dira sa Ginoo. It is a part of our worship. Worshiping God. You know what? I will go down now and see whether they have done altogether according to the cry of it, which is come unto me. Okay? Tama ba na? Genesis chapter 8, verse number 21. Which is come unto me, and if not, I will know. Marag di na maugoy. And the Lord smelled a sweet savor, and the Lord said in his heart, I will not again curse the ground anymore for man's sake. For the imagination of man's heart is evil from his youth, neither will I again smite anymore everything living as I have done. It because he smelled a sweet savor, and the Lord said in his heart, di na niya i-curse ang ground. You know what? In our offering, that is why kinahanglan nga kini, it is our best. Isipon nato nga throughout sa ato ang offering, maka-worship ta na sa Ginoo. Okay? Mo nang ayaw gid ihatag ang kanang pinaka-less. Kanang mga kunot-kunot na. Usay 20 ang pikas, 50 ang pikas. Usay na pa yung mag-offering day, yaga-yaga. You know what? It is a part of worship. That is why sa imong giving, you should give a reverence sa imong giving. Kaya nga naman, it will bring a sweet smell savor at tubangan sa Ginoo. Klaro na ito na. Kung giving of our possession and money is an acceptable sacrifice that we can offer to God. Okay? It is acceptable sacrifice that we can offer to God. In Hebrews 13, verse number 16. Open your Bible. Hebrews chapter 13, verse number 16. Unsay giingon nila? Hebrews 13, verse number 16. But to do good and to communicate, forget not, for with such sacrifices, God is well pleased. Forget not, for with such sacrifices, God is well pleased. An acceptable offering. Una-una kung ikaw maghatag din na, diri, kaniba, kadawat-dawat ba ni sa Ginoo? Is it God will accept my offering? Is it God will accept my giving diya sa iya? You know what? Nga naman, we have a possession nga kung dili ni basta-basta. Kaya dili tanan offering nga ingon nila, nga gihatag nila sa Dios, nga ang Ginoo mudawat ana. Kaya even in the Old Testament, kung mali na ang imuang pamaagi sa imuang pag-offer, dili mo dawat ng Ginoo ana. Di ba? In Levitical, di ba? Ang mga pari sa una, kung dili na right sila tubangan sa Ginoo nga mag-offer, di na dawato ng ilang offering. Kung mahitabo pa nga, mamatay sila. So that is why nga we should give an importance sa ato ang paghatag. Kaya gani, it is a part of worship. An acceptable offering. Why was this sacrifice of giving an odor of a sweet smell inacceptable? Because the source was acceptable from which it was offered. How can we be acceptable to God? Paano man nahimo acceptable kani sa Ginoo? And anything we offer be acceptable to God because of one reason. Nga naman, nganong kaning atong gina-offering karon, nganong mahimo man ning acceptable dira atubangan sa Ginoo because of the one reason. Nganong unsang rason? Jesus Christ. Jesus Christ. You know what? Jesus Christ is our high priest. And we are the priest. Di ba? In Baptist distinctives. The priesthood of believers. So kita itong mga pare, in Jesus Christ is our high priest. So, in the Old Testament time, kinsa yung nag-offer? Mga pare, di ba? Ang mga pare. So that is why na ay mga verses na nagaingon in 2 Corinthians chapter 2 and verse number 15. 2 Corinthians chapter 2 and verse number 15.
For we are unto God a sweet savor of Christ in them that are saved. Kay luwas ka karon. You are a sweet savor of Christ, and in them that perish. And also Ephesians chapter 5 and verse number 2. And walk in love as Christ also hath loved us, and hath given himself for us an offering and a sacrifice to God for a sweet smelling savor. Klaro ba? So that is why we have an privilege nga kita maka-offer sa Ginoo. Mo nang ayaw gyud binuangi ang imuhang offering at tubangan sa Ginoo. Kay dili tanan nga naga-offer. The unsaved person, wala sila'y privilege ani. Kay ilhon lang ka nga kanang imuhang gidala nga sakripisyo, kana malipay ang Ginoo, it has a sweet smelling savor, kay tungod luwas ka. That is why we need to give a reverence in our giving. Okay? So now we through Him are made acceptable to God. Nga pinaagi kay Jesus Christ, we are made acceptable unto God. And therefore, any sacrifices we offer to Him are acceptable as well. Bisan unsa ang atong ihatag sa diha, we can offer to Him, diha sa Ginoo are acceptable as well. Ngano man, kay kita na gidawat ta niya pinaagi kay Jesus Christ. Klaro ba? We can offer spiritual sacrifices as believer priests. We can offer spiritual sacrifices as believer priests. This is one of our Baptist distinctives. Don't forget that we have a priesthood of all believers. Kita itong mga pari unon. In Jesus Christ is our high priest. So that is why we have a privilege na kung kita mohatag og offering dira sa Ginoo, kay situate nga kini mahimaya ang Ginoo. Mahimaya ang Ginoo. Okay? Giving is an obligation for the believer priest. Now what? Giving is an obligation for the believer priest, but also a privilege. Because God accepts nothing from the unsaved, nothing is of any value from them. Paano ilun sa Ginoo? Paano ilun sa Ginoo ang ilang offering? Paano dawaton sa Ginoo ang ilang offering? Nga between God and man, the man, Christ Jesus. Without the Lord Jesus Christ, di gyud dawaton ang ilang offering. Bisan pagunsa na kadako ang value ana, pero mas dako kag value atubangan sa Ginoo kay naa kay Jesus Christ. Amen? That is why we need to be careful sa ato ang giving, sa atong offering. Ayaw yaga-yagay na. Kay most of us, wala ta nagahatag og importante. Mao na ning tithe, mao na ang mission, mao ning kwan. No. Mao na ni akong mahatag, mao lang gyud ni. No. Na kay privilege igsuon. And I believe nga kung ang Ginoo malipay sa offering, I know that God will bless you. Wala may lain nga nahitabo sa time nga mag-offer ang mga priests sa una in the Old Testament, when the time nga kung dawaton nga sa Ginoo, kay blessing gina, panalangin gina, kay gidawat ang ilang offering. Pero kanato karon kinahanglan nato mao ni ako na principle. Karon nauwaw ko sa Ginoo. Mauwaw ko sa Ginoo. Nga nasabtan ako. Nga naday privilege nga maka-worship sa iya through my offering. Through my offering. Is it God is worthy to all,
Is it God will worthy sa ato ang best? Yes. Is it God is worthy sa atong mga sacrifices? Yes. Is it God is worthy sa pagdawat sa atong offering? Yes. That is why give your best. Mano say, grabe man imong paghatag, grabe imong tithes, grabe imong kuan, pero sige kang paningil sa Ginoo, basin dili na best. Basin wala ginagidawat sa Ginoo. Kay nasayod ang Ginoo nga kana di gina mao ang imong tithes. Di gina mao ang imong pag-offer. Okay? Remember that we have a privilege na mag-offer sa Ginoo. Okay? So that's why because God accepts nothing from unsaved, nothing is of any value from them. A sacrifice well-pleasing, not only does God accepts our sacrifices, but they are well-pleasing to Him. He likes them. Kanang atong mga ginahatag o mga sakripisyo, dili lang kay siya nalipay ana, but also He likes them. Klaro ba? A sacrifice well-pleasing. He likes them. Okay? If Jesus Christ be God and died for me, kung si Jesus Christ, ingon ni City Stud, kung si Jesus Christ, mao ang Ginoo og siya namatay para kanako, then no sacrifice can be too great for me to make for Him. There's no sacrifice, di ba? Nakanta, no sacrifice I can give to you could match what you given me. Watay sakripisyo nga pwede natong ikabalos sa Ginoo. In the time nga giluwas pa lang ta, dako na kayo nga panalangin. If Jesus Christ be God and died for me, then no sacrifice can be too great for me to make for Him. Yun is City Stud. And number 3, last, the provision for giving. Okay? Kung saan provision sa giving? You know what? Di rin nato maklaim ang verse number 19. The Bible says, the Bible says, but my God shall supply all my need, all your need, according to His riches in glory by Christ Jesus. That is why di nato na maklaim nga verse kung we will never support in mission. We will never support sa ministry. Kaya kani nga verse number 4, di man na siya pwede nga imong i-rely lang sa kanang imuhang kanang gusto ra nimo. No. Kani nga verse mahimo nimo ning maklaim kung ikaw naga-support sa mission. Kaya nga naman, klaro kayo ang passage. Why nga nung naingon na ni Apostle Paul? It because of the Philippian church nga wa gyud naghunong sa pag-support sa iyaha in the ministry. That is why dinhi nakita ni Apostle Paul the provision of God. Yung Apostle Paul, but by God shall supply all your need. Tanan nimo nga kinahanglan according to His riches and glory in Christ Jesus. The supply of God. God has given a promise here. As we give to Him, He will supply our need. Kung kita mo atag, iyang i-supply ang ato ang kinahanglan. Klaro ba? So, giving churches see God's miraculous provision. Ang kanang may natagon nga simbahan, mao na makakita sa milagro sa Diyos sa iyang paghatag. You know what? In the span of 1 year in our church, when the time that we started to have a mission conference, you know what, kung unsay gibuhat sa Ginoo sa church? After in the first World Mission Conference in our church, wala pa ni tiles. I just want to remind you kung unsay gibuhat sa Ginoo. In the time also, wala ta kapalit og luti. But for now, naana tay luti. Di ni ato ginarintahan pa rin sa una. Pero karon, praise God. Pila ka years. After so many years, karon ato na gyud. Amen. Og lastly,
Wala pa ng building dira. Wala pa ng building din ha. And you know what? I'm so excited. Unsa na po'y buhaton sa Ginoo sa iyang simbahan after this Second World Mission Conference. I'm so excited. Are you? Are you? Amen? Yes, it is impossible. Posible kayo na. Even, pastor, yun niya, posible kayo ng tamang ka-times. Posible kayo ng yuta. Posible kayo ng mga amount niya. You know what? Okay, you know what? I know. The time nga nag-open ang Lighthouse Baptist Church and supporting mga local nga mga missionaries, I believe nga daghang mga pastor ato nga na-revive. I believe nga daghang mga missionary ato nga na-revive. And I know nga mao kaniyang kasing-kasing sa Ginoo ang kalag nga maluwas. Then God supply the needs of our church. See that? Yes, dili exemption ang trials. Yes, there's no exemption ang mga testing nga niabot sa church. But like the hymn song said, count your blessings, name them one by one. And it will surprise you what the Lord hath done. So in our church, okay, you want to see the miracles of God work in our church? Let's support and give. Because giving is the way of God's supply. I don't know kung paano ka unsa nga mga prinsipyo sa imong kinabuhi. But you know what? We will never break the principles of God kung paano siya mag-supply. Kung paano niya i-provide ang atong needs. Amen? And until now, higala igsuon, God will never lack supplying our families. Me and my wife, okay, we experience the blessings of God in our life. In fact, nakaingon akong asawa, sa katungwa pa ko namin nyo, wala gid ko kahatag sa akong mama o sa akong papa. You know what? Kay lakon ko ay kwato. In the time nga single pa daw siya, wag daw siya kahatag. In fact, bisag nag-edad na siya sa edad na 30, nagkapangayo Japon sa siyang papa. And you know what? In the time nga naminyo ni Ma'am Gazelle, da pa lang siya naka-experience supporting yung young parent. I'm so amazed sa Ginoo. Paano nagiliwok sa Ginoo sa among life? God really supply our need. Even until karon, wala ko'y lain daganan higala igsuon kundi ang pamaagi sa Ginoo, ang promesa sa Ginoo sa akong kinabuhi. Many troubles, many trials come sa akong kinabuhi. Hindi na ako na ma-imagine na ang Ginoo mo supplyan ng kadako. Charge sa hospital. Bisan unsa nga mga maagi sa akong kinabuhi, wala ko'y lain nga motibasyon sa akong kinabuhi, kundi how God really work sa time nga nanginahanglan me. Wa ko'y laing balikan. Still supporting His missions. Singles, teenagers, kay why not have a principles of God? Situate nga kanang imuhang offering karon, imuhan na lang klaruhon sa Ginoo. Situate ang atong offering, klaruhon na sa nato na sa Ginoo. Kaya nga naman, ayun ang pagyaga-yaga. Okay? We have a privilege na kundiin, through sa atong offering, we can worship God. And we can bring a sweet, smiling savor at ubangan sa Ginoo.
Amen? Amen? I know that God will never and never and never tablahon ka. Di ka tablahon sa Ginoo. Okay? Ingon ni pastor, napay sa pastor nga, hustisya ang Ginoo, dili siya sadista. God is the God of justice. Okay? Hustisya ang Ginoo, dili siya sadista. Dili manablahay atong Dios. Okay? Kaya nga naman his principles, whatsoever you reap, okay? Whatsoever you sow, you will reap. That is the principle of God. Kung unsa ang imong gitanom, mao na imong anihon. Amen? Give and it shall be given. Okay? So karon gabi, I hope that you will some of the message karon nga gabi, God will touch your heart and you make a promise there sa Ginoo. I know kanang katong part katong our offering is a part of worship. Dako kay itong dapat natong isettle sa Ginoo karon nga gabi. I know a lot all of us will fail sa kana nga part sa ato ang Christian life. Why? Kaya nga naman wa ta kasabot kung unsa atong offering di ay. Wa ta kasabot kung unsa nga naga-offer lang ta ug unsa kini atubangan sa Ginoo. Pero karon nga gabi kay ikaw nasabtan na nimo nga you have na kay privilege nga throughout sa imong offering pwede kang makahatag og worship sa Ginoo. You can pwede ka na maghahatag og sweet smelling savor atubangan sa Ginoo. So that's why we need kani isettle nato sa Ginoo karon nga gabi. Okay? Let's pray. Please bow your head and close your eyes. Let's pray. Father in heaven, we thank you, Lord, for this time. Oh God, I pray that somewhere in the message, oh God, ikaw Ginoo nag-speak Ginoo sa imong katawhan. Lord God in heaven,